नमस्कार. आरडेक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रात तुमकां सगळ्यांक प्रणिता नार्वेकराचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. मोपा विमानतळ काळाची गरज म्हणपी लोक पेडणेच्या लोकांक फटयता. मोपा विमानतळ पीडित शेतकरी समितीचो आरोप. संदीप म्हणटा उत्तर दक्षिण करून जमीन खावपाचो चल्ला यत्न. हट्टी स्वभावाचे मुखेलमंत्र्यांक भुरग्याचे भलायके कडेन खेळचे न्हय. ट्रॉजन डिमेलोचो आरोप. राष्ट्रवादी पक्षान राज्यपालाक मेळपाची सरकाराक दिल्या शिटकावणी. आणि सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निवाड्याचे आदोगाद आयरिश रॉड्रिग्स हाणें केला स्वागत. आयरिश म्हणटा गुन्यांवकारी फाटभुंयेच्या लोकांक विधानसभेत राज्यसभेत रावपाचो अधिकार ना. आता खबरो विस्तारान. मोपा विमानतळ काळाची गरज म्हणपी लोक पेडणेच्या लोकांक फटयता. उत्तर आणि दक्षिण असो वाद करून शेतकारांच्यो जमीन खावपाचो हो यत्न आसा. मोपाक समर्थन करपी लोकांनी पयशे मेळटा म्हूण जमीन विकल्यात. खऱ्या शेतकारांचे जमिनीची किंमत तांकां खबर ना असो आरोप मोपा विमानतळ पीडित शेतकरी समितीचे अध्यक्ष संदीप कांबळी हांणी केला. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. एक असो दुसरो ग्रुप तयार जाला की ते म्हणतात की मोपा विमानतळ एक काळाची गरज हा आणि तो जर आयलो जाल्यार जायत्यो सर्विसो उत्पन्न जातल्यो, पेडण्याची उदरगत जातली, अशे जायते भाशेन लोकांची दिशाभूल करतात. ते कित्याक ते जे भाशेन उलयतात पळय ते भाशेन सगळे लोकांक ते क्लियर फटयतात. क्लियर तेतून आनी एक सुद्दां पर्सेंटेज देंवचो ना. कित्याक स्पेशल लँड एक्विजिशन ऑफिसर, सीएम जावं आनी खंयचोय मंत्री जावं खंयचोय MLA की हो प्रोजेक्ट कसो आसतलो, हे प्रोजेक्टाक जेंच्यो जमनी गेले तांकां सर्वीस दिता म्हणून जेन्ना ऑफिसर आनी सीएम सांगूंक शकना जाल्यार हे एक थोडेशे आमचे पेडणेकार भाव फुडें सरल्यात आनी जी लोकांची दिशाभूल करतात ती एक चुकीची आसा. कारण कितें, कारण अशें म्हाका हसोकूच येता तेंचे कारणाक पळोवन. कारण तांकां कोणी तरी पुशअप केलें की बाबा रे तुमी जाय म्हणून एक आवाज करा. कारण हे कितें हे झूज आसतले म्हणटा ते नॉर्थ सावथ अशें कितें तरी करपाचें आनी लोकांक डिवायड करून सगळे जमनी खावपाचें हें षडयंत्र आहा. तेन्ना नॉर्थ सावथ करून आमकां मोपाचेर हांव मोपाचो म्हणटा कित्याक म्हाजेर डायरेक्ट आरोप केल्लो आहा की संदीप कांबळी मोपाचो न्हू. जो मनीस म्हाजेर आरोप करता पळय तेणेन डायरेक्ट सांगला की 23 लाखावरून सुबेज जमीन आमी कवडी मोलान म्हणजे थोडे किमतीन खंय सरकाराक दिल्या विमानतळ बांदपाक मोपाच्या लोकांनी. जाल्यार हांव चॅलेंज करिना आमचेच भाव ते. हांव तांकां सांगूंक सोदता बाबा रे तुवें जेन्ना कवडी मोलान दिलाय पळय जमीन 23 लाखा वयर ती हांव स्वता संदीप कांबळी वारफड गांवचो रहिवासी. पूण जो पळय मोपा म्हणून तुमी 23 लाखा वयर पळय एरिया कवर केला म्हणटा पळय तेतून सगळ्यांत सुबेज परत म्हाज्याच जाणट्यांचो जे पळय आमचे पुर्वज मेल्यार तेंच्योच सगळे जमनी आहा. आनी ते बीन कशे जशे तेंच्यांनी विकल्या पळय तेच भाशेन 114 फॉर्म आहा पळय तेंचे कडेन आनी कितें ना. सावथ आमकां कांयच संबंध ना. फक्त आमच्या अगेन्स्ट कोण येता पळय ते आमकां मारक थरतले आनी आमची शेतां घालोवपाक ते कारणीभूत ठरतले. हट्टी स्वभावाचे मुखेलमंत्र्याक भुरग्यांचे हिताचे पडिल्ले ना. तो भुरग्यांचे भलायके कडेन खेळटा असो जणजणीत आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे म्हणयारे ट्रॉजन डिमेलो हांणी केला. काणकोणा उपरांत उसगांव सेंट जोसेफ स्कुलाचे भुरग्यांक मदले सुटयेंतल्या खाणांतल्यान विषबाधा जावपाची घडणूक उक्तडार आयल्या उपरांत ट्रॉजन हांणी पत्रकार परिशद घेवन हे आरोप केल्यात. तशेंच सरकारान आप मजत गटाक दिल्ले कंत्राट रद्द करून पर्यायी वेवस्था केली ना जाल्यार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष राज्यपाल भारत विरवांचू हांची भेट घेवन तांकां हे विशीं चवकशी करपाक लायतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. एक न्यूज फ्लॅश जाली की उसगांव गांवांत थंय एका स्कॉलान भुरग्यांक फूड पॉयझनिंग जालें आनी हॉस्पिटलांत गेले. आनी जेन्ना ती मॅसेज येयली हांव टीव्हीचेर लक्ष दवरलें. थंय जेन्ना मुख्यमंत्री ताका रिस्पॉन्ड करता की वी हॅव टू स्टडी रिस्टार्टींग आय फॉल इट इज सायकोलॉजिकल एकटो भुरगो म्हणून लागलो पोटान चावता म्हणून दुसरें म्हणूंक लागले. म्हणजे ही पिशापणां जी तो लोकांक सांगता तो समजता की लोक घेवता. हो फर्स्ट इन्सिडंट न्हू.
वो इन्सिडेंट जायत हा आणि आमचो पक्ष राष्ट्रवादी पक्ष वो प्रश्न घेत हा की हे सारखे जाग्यार घाला. पूण तरी तो इतलो हट्टी, ताका भुरग्याचो प्रेम ना हे क्लियर जाता. तरी काँग्रेस अल्टिमेटम दिता, जोरी तर हे मिल सस्पेंड करून ऑल्टरनेटिव्ह अरेंजमेंट करिना जायत जाल्यार आमकां दुसरो उपाय आसतना आमी गव्हर्नराक मेळटले. And as a constitutional head, we will ask him to intervene because this is dealing with the life of innocent children. हाली सर्वोच्च न्यायालयान गुन्यांवकारी फाटभूंय आशिल्ल्या उमेदवारांक वेंचणूक लडोवपाक मेळची ना असो आदेश दिल्ल्यान गोंयचे आदवोगाद आनी समाज वावुरपी आयरिश रॉड्रिग्स हांणी ह्या निर्णयाचे स्वागत केला. तशेंच असल्या गुन्यांवकारी फाटभुंयेच्या मनशाक विधानसभेत वा राज्यसभेत रावपाचो अधिकार ना अशें तांणी फुडें म्हळां. पणजेच्यान संजय मुनालीचो रिपोर्ट. Basically, it's high time we clean the politics in India. Unfortunately, it's money and muscle power that is ruling the roost in India's politics. There is no place for an honest politician to find his way through this political mess that India is enveloped in. So it is high time that we remove criminals from Indian politics. In fact, the decision of the Supreme Court was long overdue, because it is high time that people with criminal record or people with any political taint whatsoever should not be allowed to contest and be part of the political spectrum. Lawbreakers cannot be lawmakers. We need to make sure that we get away with such politicians with any criminal record. And it's high time the Supreme Court had to crack the whip. Better late than never. And I hope it is a step in the right direction to ensure that criminals don't find a place in the legislative assemblies and in the parliament, because these are sacred places which enact laws, and to enact laws we need good parliamentarians, good legislators, and we cannot afford to have criminals sitting in the legislative assemblies and in the houses of parliament. We have seen enough of this, and it is high time we clean the Indian political spectrum. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव. The Glitz India True Reflection of the Names comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardes Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. अंकल, आप ठीक तो हो ना? बेटा थैंक यू. ये क्या है? कुछ नहीं अंकल, अभी ब्लड डोनेट करके आई हूँ. बेटा तुम्हें तो बहुत कमजोरी महसूस होती होगी. कोई कमजोरी नहीं अंकल, हर 3 महीने में करती हूँ. अच्छा. नेकी के लिए पहलवान नहीं, इंसान होना जरूरी है. रक्तदान कीजिए, कमजोरी नहीं होती, शरीर उस खून को जल्दी बना लेता है. सोचिए मत, करके देखिए, अच्छा लगता है. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children.
Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात ताका भावल्या नितळसाणीन मनीस उरतलो घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना भांगार सोबीतकाय वाडयता भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजे भांगार म्हारग जाला येवं नाकात गोल्ड प्लेटेड कांकणां पाटली पिचोडी तोडे घेयात वैभव ज्वेलर्स साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा एकदा येयात आनी धादोशी जायात साळकार ज्वेलर्स शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। मैं प्रताप देसाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ तेरी ताकत और मेरा दिमाग अगर मिल जाए ना तो ये दुनिया हमारे जूते के नोक के नीचे होगी। विसावा उपरांत तुमकां येवकार रायबंदर आशिल्ली पारंपारीक नुस्तेकारांचे जेटीचेर कोस्टल पुलीस जेटी उबारपाक दिवचे नात अशें रायबंदरची नगरसेवक विविना नासनोडकर हिणें सांगला। ह्या संबंधान पणजेचे महापौर सुरेंद्र फुर्तादो हांकां निवेदन भेटयलां। ही जेटी आयल्यार पारंपारीक नुस्तेकाराचे वेवसायाचेर हावळ येतली अशें तांचें म्हणणें आसा। पणजेच्यान संजय मिनोलीचो रिपोर्ट। जेटी आमी ऑब्जेक्शन घातलें कित्याक चडशे ते आमचे तो बेल्ट आहा तो फिशींग कम्युनिटीचो आनी ते नुस्तेकार ते गोरयता काटायो घालता फुटावण मारता तेन्ना तांकां एक्सेस ना आनीक थंय वचपाक। फाल्यां गव्हर्मेंट रेवेन्यू ना म्हणून थंय कजिनो हाडूंक शकता तेन्ना आमचे फिशींग कम्युनिटीक त्रास जातले तांकां नुस्तें मारपाक मेळचें ना आनीक आमचे रिबंदरा एकूय एक्सेस ना तोच एक एक्सेस जावन आहा आनी मेयरान स्पेशली ती सायट इन्स्पेक्ट केल्या आनी पर्सनली लोकांनी ताका सांगलें हांगा आमी ऑब्जेक्शन हाडटा कोस्टल जेटी आमकां नाका म्हणून तेन्ना तेणें ऑलरेडी तांकां उतर दिल्लें आहा आपूण तुमकां सपोर्ट करता म्हणून। That there was a representation made by corporator from Ribandar, Madam Vivian Nasnodkar,
in a memorandum to the mayor and to the commissioner, she brought to our notice that the government of Goa wants to have a coastal police jetty. This jetty is being used by traditional fishermen from Ribandar. The senior citizens come and sit on the jetty. Existing jetty. That jetty is in a dilapidated condition, and the Honorable Mayor Vivian Nasrurkar had sent a letter to the PWD to do up the jetty, and I am given to understand that estimate has been prepared and it has been tendered, and the work will start very soon. I want to appeal to the government of Goa not to have any police coastal jetty there, not to deprive the fisherfolk community of Ribandar from their livelihood. Also fishing, angling also takes place there. Seniors, they put the kantayas there. Senior citizens sit there in the evening. This is a ploy by the government. At Vashi, there is some multi-project coming, and the casino is going to be based there. So if this coastal, in the garb of coastal police coastal jetty is built, one fine morning you will see casinos taking the customers from the jetty. And parking will be a big problem. It is a one way. You know, when these tourists come, they will come the wrong side and they will kill people. It is a narrow road near management, the old management building, and it's a heritage area. So I am warning the government, before they do something, they should think twice whether they want the people of Ribandar or whether they want to help the casino community. कुळे मोले शिगांव आणि हेर संबंधित वाठारांतल्या लोकांक सांग्यार वचपाक लागीं पडपी काले रेल्वे पुलाचे काम आपल्या 5 वर्सांचे कारकिर्दीत हो पूल पुराय करतलो अशें उतर सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकर हांणी दिला. ह्या निर्णयाचे कुळे पंचायतीन स्वागत केला. फाटले 25 वर्सां सावन पडून आशिल्ली मागणी पुराय करपाचो हावेस आमदारान दाखयल्यान खोस भोगता अशें कुळे पंचायतीचे पंच सदस्य निलेश वेळीप हांणी आडेक्सा कडेन उलयतना सांगला. कुळेच्यान एकनाथ खेडेकराचो रिपोर्ट. रेल्वे लायनीचे पदां 2 अंडरनीथ ब्रिज घेतलेले आसा. एक काल ह्या जाग्याचेर कितें आसा, आतां आसून त्याच्यात बसून उदक वयता, गाडी वचपाक जायना. ताका एक सेपरेट उदक वचपाक वाट जाल्यार एक गाडी वचपाक जाता. दुसरो जो ब्रिज आसा तो आमी धड्यार करता. धड्यार असो प्रॉब्लेम आसा, धड्यार गांवांत वचपाक मेळना. ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टर हांवें PWDचो सुनील ढवळीकर तेणें पयर विजीट केला थंय आनी इमिडिएटली हो प्रोसेस चालू करपाची इंस्ट्रक्शन दिल्या कन्सर्न ऑफिसराक. म्हाका दिसता बाय नेक्स्ट सिजन तो कंप्लीट जातलो आनी बरी सोय जातली लोकांची. खुबश्यो गोश्टी आसा अश्यो ज्यो म्हाका नजरेक येता. तशें त्या प्रपोजल धाडिल्लें आसा आनी सरकाराचे पूर्ण कोऑपरेशन असल्या कारणान योग्य टायमाचेर गोश्टी सगळ्यो कंप्लीट जातल्यो. बाबतीन सांगपाचें म्हणल्यार आमचो श्री गणेश भाऊ गांवकर हांणी फुडाकार घेवन आमकां तो येणाऱ्या 5 वर्सांक आमकां तो पूल बांदून दिता अशें ताणें सांगलेलें आसा. आनी आमचे कुळ्या मोल्या ह्या भागांच्या लोकांक थंय त्या सायडीन वचपाक आमकां लागीं आसा आनी तेजो पुरेपूर फायदो आमकां आमच्या आमदारान करून दितलो अशें म्हाका पूर्ण खात्री आसा. फाटली 20-25 वर्सांची ती फाटली मागणी आशिल्ली, खंयच्याच आमदारान हेजी दखल घेवं नाशिल्ली. आमचो आमदार आसा हेणें पूर्ण आमकां पाठिंबा दिवन, उदाहरणार्थ आमचे PWD मिनिस्टरा हाडून ऑलरेडी दाखोवन हेजी संपूर्ण म्हायती ताणें केल्ली आसा. सीवरेज प्रक्रिया आणि कोय प्रक्रिया करपी प्रकल्प नाशिल्ल्या हॉटेल आणि हेर उद्देगीक आस्थापनाचे परवाने रद्द करचे असो निवाडो राष्ट्रीय हरित लवादान दिले उपरांत गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान साबार हॉटेलांक नोटिसो धाडल्यात. ह्या निर्णयाक लागून राज्यातल्या 50% उद्देग आणि हॉटेलां बंद पडपाची शक्यताय जाल्या. अशा हॉटेलांक आणि हेर आस्थापनाक सीवरेज आणि कोयर प्रक्रिया यंत्रणा उबारपाक वेळ दिवचो म्हूण केंद्र सरकारान यत्न करचो अशी मागणी पर्यटन मंत्री दिलीप पळयेकर हांणी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालया कडेन केल्या.
तशेंच दक्षिण गोंयांत कोलवा वाठारांत कन्व्हेन्शन सेंटर बांदपाचो प्रस्ताव बेगोबेग मंजूर करचो अशी मागणी राज्य सरकारान केंद्र कडेन केल्या. ट्रिब्युनल ही एक पोल्युशन कंट्रोलान नोटीस धाडल्या. ग्रीन ट्रिब्युनल जे आसा हे दिल्लीक बसलेले आहा आनी हेंच्यांनी आपलो एक जजमेंट दिल्लो आसा आदेशा प्रमाणे. तो आदेश आपल्या गोवा पोल्युशन कंट्रोलाक दिल्लो आसा की जी हॉटलां इलिगल आसा. इलिगल म्हटल्यार कशी की तांच्यांनी STP प्लांट जो आसा जर करूंक ना, जर तेंच्यांनी आपले गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट करूंक ना जाल्यार तेंची हॉटेलां चेक करून बंद करची. गोंयचे TTAG जे आसा हॉटेलाचे जे एसोसिएशन आहा, ह्या एसोसिएशन जे आसा हेंच्यांनी आमकां एक रिक्वेशन दिल्लें आसा, आमचे कडेन मागणी केल्ली आहा की हो जो प्रश्न आसा हो प्रश्न सेंट्रल सरकारा पर्यंत पावोवचो आनी इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टुरिजम. हॉटेलांचे येता पळय डायरेक्ट रिलेटेड टू द टुरिजम म्हणून तेंच्यांनी आमी हो आमचे कडेन मांडल्या नंतर हांवें केंद्रीय टुरिजम मंत्र्या पर्यंत हो पावयल्लो आसा आनी मुख्य आपलो पंतप्रधाना पर्यंत पावोवन मंत्र्यान पंतप्रधाना वांगडा उलोवन हो सोडवणूक करची. आता घेऊया आणि एक व्यावसायिक विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. खरेंच मनशाच्या नशिबान बरयलां ते कोणाच्यानूच वाचूंक जायना. पूण एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट एंड एडमिशन घेवन बरें शिकप करून हॉटेलाचो मॅनेजर जावन फुडाराक तुज्यान एक व्हडलो मनीस जावं येता. देखून एडमिशन घे फकत एन इन्स्टिट्यूट पोरवोरेम. The best of the best. An institute, a name that hotel industry trusts. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Many options, one name. An Institute. Nova Siddharth Commercial Complex, S1 Building, 2nd floor, Porvorim, Goa. Admissions now open for 3-year BSc in Hotel Management. Eligibility 12th pass. Now An Institute is affiliated to Bharatiya University, Coimbatore. For admissions, contact 2411-350. Spot admission open for degree and diploma courses in hotel management. सुची लग्न उपरांत तुका आमच्या घरांत कितें जाय? प्रिन्स 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 Prince Furniture is #1 furniture showroom for all your home furnishing needs. Comfortable and designer sofas with lots of varieties. Stylish divans. Spacious and best quality wardrobes. Prince Furniture for strong and latest designing dining tables, for wall mount showcases, for large variety of stylish beds. Visit our showroom at Piran Industrial Estate. आमच्या स्वप्नातले घर सजयता प्रिन्स फर्निचर. तुमचे घर कोण सजयता? Prince Furniture is the best furniture. हेलो अंकल. हेलो. मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ. थैंक यू. किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ. सो थैंक यू. पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं. कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय. 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है. करके देखो. अच्छा लगता है.
The Grand, in its true reflection of the name, comprises of 150 tastefully furbished rooms and suites. Pan Global, the new international standard world cuisine restaurant. It is an exclusive fine dining a la carte restaurant that serves fares spanning the entire globe. Neelam's The Grand, Post Office Road, Kalangut, Bades, Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777, 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. मांडवी न्हंयेचेर नवो तिसरो एक्सप्रेसवे पूल पणजे येवपाक विशिश्ट पद्दतीन तयार केल्ल्यो बशी वांगडा फेरीबोट, लोकांक चलपाक वेगळे रस्ते, मिरामार गार्डन ऑडिटोरियम, ओशनरी हांचे सयत साबार लोकाउपयोगी सुविधा तयार करपाचे उतर पणजेंतल्या नव्या सर्वसमावेशक अशा विकास आराखड्यांतल्यान दिला. ह्या आराखड्या प्रमाण पणजेची उदरगत करपाक सरकाराक फुडल्या 7 वर्सां खातीर 700 ते 800 कोटी रुपया लागतले, अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी दिल्या. गोंयची राजधानी पणजेक नवो साज दिवपी तशेंच पणजी शार संवसारीक दर्जाचेर करपी सर्वसमावेशक असो विकास आराखडो ब्रेस्तारा सावन लोकां खातीर उक्तो केला. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. Project where I have not personally interfered or suggested so far anything. They were very totally independent. I wanted them to do it absolutely without any bias or a initial prejudice. So they were doing quite good job. This is the second time I am seeing it, because I saw it about 10-15 days back. It's a good concept. The issues raised like heritage, the basic landscape of the city, I think they are aware of it. That can be interacted in next 1 month. There are 2 issues which came up. One is urinating on nice buildings. I'll let them start this, and I will ensure that these things are stopped. What about the urban decay? Most of our cities are setting into that trap of urban decay. So this is an attempt to stall that decay and make the cities more nicer, looking better and cleaner. So what we start with Panji will be repeated in other cities in a step manner. If you take it a 5 years plan, all 4-5 major cities of the state will require at least about, initially, people may differ. Suren started asking 5,000 rupees right from beginning. But I feel that if we put in somewhere around 500 to 800 crores into the urban areas per year, after another 1 or 2 years, initially maybe 200, 300, all 5-6 cities can be, in 5 to 7 years, can be put on track with better facilities, better mobility, better connectivity, and lot of what they suggest will not even cost that. तरणाटे पिळगेन गोयची संगीत परंपरा सांभाळून दवरची असो उलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी मारला. मडगांवचे रवींद्र भवनात आषाढी एकादशी निमतान आयोजित केले कार्यावळीत ते मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्या वांगडा माचे रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष दामोदर नायक, उपाध्यक्ष चंदन नायक, नामनेचे गोंयकार पूत पंडित सोमनाथ च्यारी, वामन पिळगांवकर, गायक अजित कडकडे आणि हेर मानेस हाजीर असले. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. आजच्या मॉडर्न जमान्याचा मोठा परिणाम झालेला ते म्हणजे गोव्याचं संगीत. आजही घराघरामध्ये मुलं म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट असून दे किंवा गायन असून दे, त्याच्यामध्ये तेवढाच रस घेतात जेवढा मला वाटतं ते एखाद्या ॲपल ॲपलचा फोन जो आहे त्याच्यामध्ये किंवा सॅमसंगचा कुठला जरी
कॅप याच्यामध्ये लेटेस्ट कॅपमध्ये जेवढा इंटरेस्ट घेतात तेवढाच इंटरेस्ट अजूनही संगीतामध्ये घेतात. मला वाटतं हे यश आहे गोवेकरांच्या असलेल्या अंगात असलेल्या संगीत कलेचं आणि असंच अखंड राहू दे. याला आमच्या दामूने एक अत्यंत चांगली कल्पना मिळवली. कला अकादमीतल्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर कला अकादमीत 24 जुलैक सांजे 4 वरांचेर गरजे पंढरपूर ही भक्ती संगीताची कार्यावळ जातली. भारतीय संस्कृती संबंध परिषद गोवा कला अकादमी आणि सूर्य मंडळ डोंगरी हांच्या जोड पालवान ही कार्यावळ आयोजित केल्या. या कार्यावळीत नामनेचे गायक अजित कडकडे आणि तांचे शिष्य किशोर देसाई अभंग, गवळणी आणि भक्तिगीता सादर करतले अशी माहिती कला अकादमीचे अध्यक्ष विष्णू वाघ हांणी दिल्या. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचा रिपोर्ट. संस्थेच्या सुवर्ण महोत्सवी सोहळ्या प्रित्यर्थ 24 जुलै सांजेच्या 4 वरांचेर खाशेल्या कार्यावळीचें आयोजन आमी केलां आणि कार्यावळ जावन आसा गरजे पंढरपूर. भारतीय सांस्कृतिक संस्था जी आसा इंडियन काउन्सिल फॉर कल्चरल रिलेशन्स ही संस्था 1-2 वर्सां सावन गोंयांत कार्यरत जाल्या आणि ह्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळे कार्यक्रम हे सादर जातात. हे फावट आमी एक विनंती केली तांकां की आमचे रसीक जे तांचे खातीर कार्यक्रम दिवचो आणि हे दीस सगळे आषाढा पासून ते श्रावणा मेरेनचे दीस हे सगळे भक्तिभावान भरलेले दीस आसात आणि त्या नदरेन श्रेष्ठ गोमंतकीय गायक अत्यंत लोकप्रिय असे गायक श्री अजित कडकडे यांच्या भक्तिगितां, भावगितां, नाट्यगितां आणि गण गवळणी यांचो समावेश आशिल्ले गरजे पंढरपूर हो कार्यक्रम दवरिल्लो. कार्यक्रम लोकांक तसो फ्री आसतलो पूण गर्दीक मातसो थोडो आळाबंद दिवचो हेचे खातीर कार्यक्रमाच्यो प्रवेशिका आमी दवरिल्ल्यो आहात. ह्यो प्रवेशिका सोमारच्यान उपलब्ध जातल्यो. गेल्या कांय कार्यक्रमाक आमचो अनुभव असो आसा की प्रवेशिका आमी कावंटरार दवरतात आणि त्यो सकाळीं 10 दवरल्यो की 2 ते 3 जायसर सगळ्याक सोंपून वतात. सो मातशें आमी आतां ते सोमार आनी मंगळार अशे 2 दीस त्यो दवरपाच्यो केल्या आणि अशा प्रकारच्यो हे आसतल्यो. सो 2 दीस ते अर्दे अशे दवरतले आनी डिस्ट्रीब्यूट करतले तांकां फर्स्ट कम फर्स्ट आउट हे बेसाचेर तांचे घेवं येता. विशेष म्हणजे अजित कडकडे हांचो कला अकादमीत कार्यक्रम हो जवळ खूब तेंपान जाता. गोंयांत जरी तांचे प्रोग्राम जाल्ले आसले तरी कला अकादमीत बऱ्याच वर्सां तांचो प्रोग्राम हो जाल्लो ना आणि त्या खातीर त्या दृश्टीन एक विशेष अशी परवणी आसा सगळ्या रसिकांक की ह्या कार्यक्रमाचो लाभ हो तांच्यांनी घेवं येता. निमाणे कडेन परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. मोपा विमानतळ काळाची गरज म्हणपी लोक पेडणेच्या लोकांक फटयता. मोपा विमानतळ पीडित शेतकरी समितीचो आरोप. संदीप म्हणटा उत्तर दक्षिण करून जमीन खावपाचो चल्ला यत्न. हट्टी स्वभावाचे मुखेलमंत्र्यान भुरग्याचे भलायके कडेन खेळचे न्हय. ट्रॉजन डिमेलोचो आरोप. राष्ट्रवादी पक्षान राज्यपालाक मेळपाची सरकाराक दिल्या शिटकावणी. आणि सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निवाड्याचे आदोगाद आयरिश रॉड्रिक्स हाणें केला स्वागत. आयरिश म्हणटा गुन्यांवकारी फाटभुंयेच्या लोकांक विधानसभेत राज्यसभेत रावपाचो अधिकार ना. तर इतल्यान गोंयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमी पळयत रावा RDX गोवा. देव बरें करूं.